Bonjour, aujourd'hui on va voir la branche parabolique de direction axe d'équation y égale a fois x. Soit f une fonction numérique telle que limite quand x tend vers l'infini de f de x égale à l'infini. Si limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à différent de 0 et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax égale à l'infini, ou bien limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à a différent de 0 et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax égale à l'infini, alors CF, ça veut dire la courbe de f admet une branche parabolique dans la direction, la droite d'équation y égale à ax au voisinage de plus l'infini ou bien au voisinage de moins l'infini. Voilà donc la droite y égale à ax et on a CF sous forme de branche parabolique par rapport à l'axe y égale à ax. Branche parabolique, ça veut dire elle est presque parallèle à cet axe-là. Alors, pour parler de branche parabolique qui a dans la direction l'axe d'équation y égale à x, il faut réaliser trois conditions successives. La première des choses, c'est qu'il faut que notre fonction soit infinie au voisinage de l'infini. La deuxième condition, c'est qu'il faut chercher la limite de f de x sur x au voisinage de plus l'infini. Par exemple, si on prend au voisinage de plus l'infini, on doit trouver un réel a différent de 0. Et en plus, on cherche limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax et on doit la trouver infinie. De même, c'est la même chose lorsqu'on est au voisinage de moins l'infini. On cherche limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. On doit trouver un réel a différent de 0 et on cherche limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax et on doit trouver l'infini. Alors, si on a ces conditions-là, on peut confirmer que notre courbe CF a une branche parabolique au voisinage de plus l'infini ou bien au voisinage de moins l'infini dans la direction et la droite d'équation y égale à a fois x. Voilà. Et de ce côté-là, on est au voisinage de plus l'infini. Donc notre CF, notre branche, soit au-dessus de la droite d'équation y égale à ax, ou bien en dessous de la droite y égale à ax. De même, lorsqu'on est au voisinage de moins l'infini, notre branche parabolique soit au-dessus de la droite d'équation y égale à ax ou bien en dessous de la droite y égale à x. Pour cela, on utilise le signe de f de x moins ax. Si f de x est supérieur à ax, il se place ici. C'est f de x inférieur à ax, il se place là. Et c'est la même chose que lorsque x tend vers moins l'infini. Voilà, donc on va passer maintenant à un exemple de branche parabolique dans la direction, l'axe d'équation y égale à x. Donc f de x égale à x plus racine de x plus 2. Le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. On sait que sous la racine doit être supérieur ou égal à 0. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et plus l'infini, c'est clair et net. Et ça tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc, f de x tend vers plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x,
Alors, je peux diviser par x, je peux simplifier par x, parce que tout simplement, x il est différent de 0, je suis au voisinage de plus l'infini. Donc, x plus racine de x plus 2 sur x, donc c'est x sur x plus racine de x sur x plus 2 sur x. Alors, x sur x, c'est 1. Racine de x sur x, donc c'est 1 sur racine de x, puisque x, je peux l'écrire, c'est racine de x fois racine de x. Et je simplifie par racine de x, donc il reste 1 sur racine de x. Donc ça, au voisinage de plus l'infini, ça tend vers 0. Et ça tend vers 0, il reste 1. Donc voilà, notre a égale à 1. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x égale à 1. Donc maintenant, on doit chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. A égale à 1. Donc moins a moins 1 fois x, donc moins x. Donc ça donne ça. Donc la fonction f de x, donc c'est x plus racine de x plus 2 moins x, donc x moins x c'est 0, donc il reste limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x plus 2, et ça tend vers plus l'infini. Les trois conditions sont réalisées, donc on peut conclure que notre courbe CF admet une branche parabolique dans la direction, la droite d'équation y égale à x. Voilà la droite y égale à x. La branche, notre branche, elle est située au-dessus de la courbe y égale à x. Pourquoi? Parce que f de x, il est supérieur à x. Tout simplement, f de x, c'est x plus racine de x plus 2. Donc, il est supérieur à x, puisqu'on ajoute à x une quantité qui est positive. C'est racine de x plus 2. Donc, f de x, elle dépasse x. Elle est supérieure à x. Donc, la branche, elle est située, puisqu'on est au voisinage de plus l'infini. Donc, on est de ce côté-là. Alors, notre branche, elle est là parce que f de x, elle est supérieur à x. Donc, la branche, elle est au-dessus de la droite y égale à x. بالنسبة للشرح بالدارجة المغربية عندنا قلنا لا برونش بارابوليك راه هي الفرع الشلجامي. الفرع الشلجامي حنا تنهضروا على فرع الشلجامي اللي عنده في الاتجاه عنده في الاتجاه المستقيم ديال المعادله y تساوي ax. هذا الفرع الشلجامي ما تنهضروا عليه بعدا الا تحققنا من ان الداله ديالنا بجوار اللانهايه فهي غير منتهيه، يعني كتساوي اللانهايه. ومن بعد داكشي تنقلبوا على الليميت عندما تؤول اكس زائد لا نهايه ديال اف دو اكس على اكس الا لقيناها تساوي واحد العدد حقيقي يختلف عن الصفر. هنا كنعاودو نقلبوا عاوتاني على الليميت عندما تؤول اكس زائد لا نهايه ديال اف دو اكس ناقص اكس، وخصها تخرج لنا حتى هي تساوي لا نهايه. نفس الشيء بالنسبه الا كانت عندنا اكس تؤول ناقص لا نهايه، خاص يخرج لنا حتى هنايا مختلف عن صفر، وخصنا هنايا حتى هنا تخرج لنا هاد النهايه غير منتهيه، يعني تتساوي لا نهايه. في هاد الحاله فاش كنتحققوا من هاد ثلاثه الحوايج، يعني داله غير منتهيه، يعني هذه تتساوي مختلف عن الصفر، وهاد لا ليميت حتى هي غير منتهيه. في هاد الحاله تنقولوا بان المنحى الداله سي اف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه المستقيم دو المعادلة y تساوي ax بجوار زائد لا نهاية أو ناقص لا نهاية. وتيكون عندنا بحال هكا مثلا إلا اعتبرنا هذه هي مستقيم دو المعادلة y إيكال ax، إذا الفرع الشلجمي ديالنا غيكون من هنا ولا من هنا. إلا كنا بجوار زائد لا نهاية، إلا كنا بجوار ناقص لا نهاية، راه الفرع الشلجمي ديالنا هكا ولا هكا. باش نعرفوا واش الفوق ولا التحت كنقارنوا ما بين اف دو اكس و اكس، ولا ندرسوا إشارة اف دو اكس ناقص اكس. إلا لقينا مثلا بأن اف دو اكس كبر من اكس راه تيتبلاصا هنا، إلا لقينا اف دو اكس صغر من اكس راه تيتبلاصا هنا، وحتى هنايا نفس الشيء. اف دو اكس كبر من اكس راه عندي هنا، اف دو اكس صغر من اكس راه عندي هنايا.
غير أنا هنايا تنكون بجوار ناقص لا نهاية، بينما هنا تنهضر على جوار زائد لا نهاية. بالنسبة للمثال اللي درسنا هنايا هو هاد الدالة هادي اف دو اكس تساوي اكس زائد راسين دو اكس زائد جذر مربع اكس زائد 2. تنعرفوا بأن مجموعة التعريف هي صفر زائد لا نهاية، لأن اللي تحت لاغاس تحت الجذر دايما خصو يكون موجب. عندنا إلى درسنا الليميت عندما تؤول إكس زائد لا نهاية ديال اف دو إكس راه هي زائد لا نهاية، هذه واضحة. هذه تؤول زائد لا نهاية وحتى هذه زائد لا نهاية، إذا اف دو إكس زائد لا نهاية. غندوزو دابا الليميت عندما تؤول إكس زائد لا نهاية ديال اف دو إكس على إكس. أنا بجوار زائد لا نهاية، يعني إكس ديالي راه تختلف عن الصفر، يعني نقدر نقسم عليها، نقدر نختزل بها. إذا تجيني إكس على إكس زائد راسي جذر مربع إكس على إكس زائد جوج على إكس. إكس على إكس هي واحد، وجذر مربع إكس على إكس هي واحد على جذر مربع إكس. علاش؟ لأن إكس نقدر نكتبها هي جذر مربع إكس في جذر مربع إكس، نختزل بجذر مربع إكس تتبقى لي واحد على جذر مربع إكس زائد 2 على إكس. إذا هذه بجوار لا نهاية تؤول إلى الصفر، هذه بجوار لا نهاية تؤول إلى الصفر، إذا تتبقى لي في النهاية ديالي تتساوي واحد. إذا أ ديالنا هنايا هي واحد، أ تساوي واحد. غندوزو لآخر مرحلة هي فاش كنقلب على الليميت عندما تؤول إكس لزائد لا نهاية ديال إف دو إكس ناقص أ إكس مع أ هنايا هي واحد. إذا واحد في إكس هي إكس. إذا تنشد الدالة ديالي هي إكس زائد راسين جذر مربع إكس زائد جوج ناقص إكس. إكس ناقص إكس مشات هي صفر، غتبقى ليا راسين جذر مربع إكس زائد 2، وهذه في زائد لا نهاية تؤول زائد لا نهاية. إذا هنا فاش تحققوا لي دوك ثلاثة د الحوايج هنا تنقدر نعطي هاد لا كونكلوزيون اللي هي ان منحى الداله ديالي اف كيقبل واحد الفرع شلجمي اتجاه المستقيم دو المعادله y تساوي x. اذا ها المستقيم y تساوي x، الفرع الشلجمي ديالي ها هو غيجي هنايا بجوار زائد لانفيني، يعني فاش تكون x تؤول إلى زائد لا نهاية راه اف دو إكس عندي هنايا تقريبا تتكون بحال اللي موازية لهاد المستقيم دو المعادلة y تتساوي إكس. وهنايا درناه من الفوق وما درناهش من التحت، لأن اف دو إكس راه أكبر من إكس. لأن اف دو إكس شكون هي اف دو إكس؟ راه هي إكس زائد راس جذر مربع إكس زائد جوج. إذا اف دو إكس راه كبر من إكس، حيت راه تنزيدو على إكس واحد القيمة اللي هي موجبة. إذا راه اف دو إكس راه أكبر من إكس. إذا راه هاد الفرع الشلجمي غيجي بطبيعة الحال من الفوق ديال المستقيم y تساوي إكس. إلى الملتقى.